Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir l'épreuve de français امتحان في مادة الفرنسية palier 2 المرحلة الثانية يعني الامتحان الثاني للدورة الأولى 6e année d'enseignement primaire المستوى السادس من التعليم الابتدائي لسنة 2000 ويعني للموسم 2021-2022 للمستوى السادس. تابعوا معي. On va commencer par une lecture de texte. إذن غنقراو النص، بعد ذلك نجيب عن أسئلة الفهم إلى آخره. Alors, on va lire le texte. Il était une fois، كان يا مكان، أو كان في مرة، أو في مرة من الأيام، une vieille chèvre qui avait 7 chèvres. إذن une vieille chèvre يعني الأنثى ديال الماعز، نقدروا نقولوا عنزة كبيرة في السن، كبيرة يعني مسنة. chèvre عنزة، عنزة الأنثى ديال الماعز، أنثى الماعز. vieille يعني كبيرة في العمر. qui avait 7 chèvres c'est-à-dire عندها 7 ديال الماعز، 7 ديال المعيزات صغار. un jour يعني في يوم، comme il voulait aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger. في واحد النهار كانت غادا الغابة، لا فوري هي الغابة، باش تجيب يعني شي حاجة، يعني شيء للأكل، quelque chose à manger. il dit à ses 7 petits، إذا قالت لصغارها السبعة، cher enfant يعني أطفالي صغار، je dois aller dans la forêt، يجب علي أن أذهب إلى الغابة. faites attention au loup، إذا خصكم تردوا البال للذئب، الذئب هو لولو، الذئب. s'il arrivait à rentrer dans la maison، إذا يقدر يجي عندكم البيت المنزل، il vous mangerait، إذا غادي ياكلكم، il vous mangerait. ne t'inquiète pas maman، يعني لا تقلقي، لا تهتمي. ne t'inquiète pas maman، répondit les chèvres، إذا جاوبوها les chèvres يعني الأطفال ديالها السبعة. ne ferons attention، إذا غادي نردو البال. rassurée la chèvre se met en route. peu de temps après، بعد مرور القليل من الوقت، quelqu'un frappa à la porte، شي حد كيدق الباب. en criant، إذا هو يقول ouvrez mes chers enfants، c'est votre mère، إذا افتحوا صغاري الأطفال، أنا أمكم أو هذه أمكم. mais les chèvres reconnaissaient le loup à cause de sa grosse voix، ولكن يعني الميزات الصغار عرفوا لولو، عرفوا الذئب، باش عرفوه ب sa grosse voix يعني الصوت ديالو الغليظ، صوتو غليظ. nous nous t'ouvrirons pas، قالوا ليه ما غاديش نفتحوا لك. criait-il. notre mère a une voix douce et agréable، tu es un loup، إذا أمنا لديها صوت رقيق وجميل، أنت ذئب، أنت الذئب. et après avoir lu le texte on commence les questions de la compréhension et le lexique. La première question: donne un titre à ce texte. أعطي عنوانا لهذا النص. alors je te propose، غادي نقترح عليك لولو، الذئب لولو، il est 7 chèvres، الذئب يعني معيزات 7. La deuxième question: quels sont les personnages du texte؟ يعني شكون هما الشخصيات ديال هذا النص هذا. alors on a
la chèvre Hamza et les 7 chevreaux et enfin on a le loup. إذن هادو هما الشخصيات ديال هاد القصة. Troisième question. Choisis la bonne réponse. إذن اختر الجواب الصحيح. Le type de ce texte est يعني نوع النص informatif يعني إعلامي يعني كيعطينا دي زانفورماسيون أو يعني إخباري كيعطينا المعلومات. descriptif وصفي يعني كيوصف لينا. narratif حكائي يعني كيحكي لنا واحد القصة. alors la réponse juste هي c'est un texte narratif. عندنا d'ailleurs هاد الجملة هادي باش كيبدا هاد النص هذا elle était une fois يعني غادي يعاودوا لنا واحد الحكاية. il nous raconte une histoire ou bien un récit. alors c'est un texte narratif. La chèvre est allée dans la forêt pour chercher la nourriture. إذن الماعزة تذهب إلى الغابة للبحث عن الأكل أو التغذية. alors on dit vrai صحيح. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. la quatrième question qui vient frapper à la porte du petit chevreau. إذن من أتى لي يعني شكون اللي كيدق الباب ديال هاد الصغار ديال الماعز. alors le loup. la réponse le loup. Le loup vient frapper à la porte du petit chevreau. La question suivante. La question numéro 5. Comment les chevreaux ont-ils connu le loup. إذا كيفاش عرفوا بلي أنه لولو وماشي الأم ديالهم. Alors les chevreaux ont connu le loup à cause de sa grosse voix. Alors on écrit les chevreaux ont connu le loup à cause de sa grosse الصوت ديالو الغليظ de sa grosse voix. La question numéro 6. Trouve les antonymes du mot suivant. إذا أبحث عن أضداد الكلمات التالية. difficile يعني صعب. الضد ديالها هي facile سهل. facile. fermé يعني اغلق. الضد ديالها هي ouvrir. يفتح أو فتح. sorti يعني خرج. الضد ديالها هي entrer. sorti يعني الخروج. entrer الدخول. ولا عندنا كلمة arriver وصول. vivant يعني حي. العكس ديالها mort ميت. Passons maintenant aux activités de langue. On commence par la grammaire. La première question. Sépare d'un tri. إذن يعني أعزل بخط le groupe nominal sujet et le groupe verbal. إذن هنايا le groupe nominal sujet يعني الفاعل المجموعة الفعلية ديال الفاعل et le groupe verbal مجموعة الفعل. Dans les phrases suivantes. رضا
a envoyé une lettre à son ami Ahmed. إذن عندنا هنايا لو سوجي هو رضا. لو جروب نومينال سوجي هو رضا. a envoyé une lettre à son ami Ahmed. هذا كله كيتسمى le groupe verbal. Alors رضا c'est le groupe nominal sujet. Envoyer une lettre à son ami Ahmed, c'est le groupe verbal. La deuxième phrase. Les touristes s'adressent au guide. Alors, les touristes, le groupe nominal sujet. Souah s'adresse au guide, c'est le groupe verbal. Elle aime beaucoup voyager. تحب كثيرا أن تسافر. Elle, هي. Il, c'est le groupe nominal sujet. Aime beaucoup voyager هذا كله كيتسمى le groupe verbal. La deuxième question, réduit les phrases. يعني اختصر الجمل en supprimant le plus de compléments possible. يعني بحذف les compléments يعني المتممات ديال الجملة المكملات. Demain هذا غنحيدو. Ils prendront le train pour aller à Marrakech. Pour aller à Marrakech, c'est un complément. Alors, غادي نكتفيو فقط ب ils هم. Ils prendront سيأخذون الفعل مصرف le futur. Ils prendront le train. غير هذا الفعل بحد ذاته راه كيعني باللي انهم مازال ما سافروا غيسافروا بروشينمون غيسافروا غدا ولا بعد غدا. Ils prendront le train. حيت مصرف في لو فيتور في المستقبل. الوغ هنايا بقات عندنا جمله يعني صحيحه بلا هاد المكملات هادو. ايير غنحيدوها البارحه حيت غيكون عندنا لو فيرب مصرف في الباسي. لي زونفون اون في سي لو فيرب conjugué, le verbe faire conjugué au passé. On fait leur exercice matin pour aller au cirque le soir. إذن البارحة الأطفال أنجزوا تمارينهم في الصباح ليذهبوا إلى السيرك في المساء. Pour aller au cirque le soir. هذا c'est un complément غنحيدوه. Alors وغنحيدو كذلك متى صباحا. Alors غنكتبو les enfants ont fait leur أنجزوا تمارينهم leur exercice. دائما الجملة كتبدا بالماجيسكول وكتسالي بالنقطة. La troisième question, enrichis les phrases suivantes. يعني أغني الجمل التالية يعني نزيدو ليهم les compléments. Alors, on va écrire hier les feuilles les feuilles sont distribuées. وزعت الأوراق. les feuilles ES sont distribuées. Le verbe distribuer مصرف في le passé composé. Distribuer sont distribués pour commencer ER l'épreuve. الامتحان. ديما مورا بور كيكون عندنا فعل ما مصرفش في الانفينيتيف كومونسي افيك ER. La deuxième phrase, Oussama va au souk. إذن on va écrire Oussama va au souk matin صباحا matin pour acheter
10 vêtements. Par exemple, 10 vêtements. 10 vêtements. Pour acheter des vêtements. La quatrième question, souligne les comparatifs. وصلت لها دوك يعني دوك العبارات اللي كنقارنوا بهم. كتكون عندنا la supériorité ou l'égalité, etc. Alors, عندنا le temps est plus important que l'argent. الوقت أكثر أهمية من المال. Alors, هنايا عندنا plus. Yassine a autant de qualités que de défauts. Dan Yassine عنده les qualités ديالو أكثر من les défauts ديالو. Alors, autant, on va écrire, on va souligner autant. La troisième phrase, Yasmina est aussi ton ami Hajar. Alors, on va souligner aussi. Aussi, c'est-à-dire l'égalité. Autant la supériorité, plus la supériorité également. Passons maintenant à la conjugaison. La première question, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. وصرف الأفعال بين قوسين إذن في الباسي composé في الماضي. Mohamed, le verbe acheter. Des souvenirs dans un bazar. Alors le verbe acheter في le passé composé كنستعملوا ليه l'auxiliaire avoir. Mohamed a هاد محمد كتعود عليها الضمير elle. هو elle a acheté. Le participe passé du verbe acheter avec O accent à la fin. A acheté des souvenirs dans un bazar. La deuxième phrase, nous, dans la personne nous, avec le verbe établir. Le verbe établir aussi, le verbe l'auxiliaire, pardon, l'auxiliaire avoir. Alors, nous avons établi le participe passé du verbe établi. D'abord, le participe passé du verbe établir. Établi. La troisième phrase, vous, avec le verbe arriver à la compagnie. Vous, concernant le verbe arriver, l'auxiliaire être. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé, le participe passé. L'auxiliaire être, le verbe, il s'accorde en genre et en nombre. Vous, il a كانوا ولاد, on dit arrivé avec O accent S. Il a كانوا بنات غادي نديرو O accent ES. غادي نزيدو ES ماشي غير S, ES. La dernière phrase, la quatrième, tu visitais, le verbe visiter. Concernant le verbe visiter, كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. Tu as visité. Visiter. L'auxiliaire avoir avec O accent. Pardon, le participe passé du verbe visiter. On va écrire O accent visiter l'association d'Argan. Tu as visité l'association d'Argan. La deuxième question, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. وصرف الأفعال بين قوسين في l'imparfait. Alors, les enfants الضمير اللي كيعود عليهم هما elle avec S. Les enfants choisir, le verbe choisir, leur président de l'association. Alors, هنا, le verbe choisir, غنزيدو ليه A-I-E-N-T. Alors, نكتبو le verbe choisir. Choisis. Choisissez. Concernant le verbe choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, on dit choisissez. Deux S. نزيدو ليها A-I-E-N-T. Les terminaisons de l'imparfait. Choisissez. La deuxième phrase, les voyageurs. Les voyageurs aussi. Elle avec S. هم. يعني المسافرون. Les voyageurs, le verbe avoir. L'imparfait, on dit avait. Également, on va ajouter A-I-E-N-T. Avait besoin de repos. La troisième phrase, nous, avec le verbe sauter, le mur du jardin. sauter يعني قفزنا فوق الحيط ديال الحائط ديال الجردة الحديقة. Alors هنايا غنزيدو IONS sautions IONS sautions le mur.
Je, avec le verbe terminer, mon travail des mathématiques. Je terminais en zidliha AIS. Terminer avec AIS. La troisième question maintenant, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. إذا غنصرف les verbes اللي كاين بين قوسين في l'imparfait. On a le verbe présenter et on a le verbe finir. La première phrase, Ahmed présentait la leçon devant les étudiantes. Alors, concernant le verbe présenter, on dit de AIT. C'est un verbe du premier groupe. Présenter avec AIT. علاش حيت احمد الضمير اللي كيعود عليه هو هو. Sarah avec le verbe finir son devoir de français. Finir c'est un verbe du deuxième groupe اللي كيكون فيه c'est. Finissez. Sarah finissait AIT également. علاش Sarah الضمير اللي كيعود عليها هو elle هي. Passons maintenant aux activités d'orthographe. La première question, soulignez les mots invariables. وسطي على الكلمات qui ne changent pas. التي لا تتغير. Maintenant, alors عندنا maintenant, qui ne change pas. Nous partons bientôt en vacances. Alors عندنا bientôt et également on a en. Le voyage dans le désert est magnifique. Alors on a dans. La deuxième question, complète les groupes nominaux avec un déterminant qui convient. إذن أتمم يعني هاد الأسماء هادو بلو déterminant المناسب. Donc عندنا chef de service il a. On dit le chef. Le chef de service il a. Aéroport avec S à la fin, c'est-à-dire c'est un nom au pluriel sans sécuriser. Alors on dit les aéroports. Les aéroports sont sécurisés. Valise n'est pas arrivée. Arrivée عندنا هنايا يعني féminin. La valise. La valise. La valise n'est pas arrivée. La troisième question, maintenant, accorde les verbes entre parenthèses avec le groupe nominal sujet. هنايا غلطوا داروا les groupes nominaux sujet هما اللي داروهم entre parenthèses. maintenant هنايا les verbes هما اللي غنديروا بين قوسين وهما اللي غادي ناكورديهم مع لو sujet. عندنا la fille هنايا يعني الفعل غيتصرف مع elle. on n'a pas besoin de AIENT, ما خصناش نزيدوا لي terminaisons AIENT mais غنزيدوا AIT. alors la fille nettoyait avec AIT. Et la deuxième, nettoie leur chambre. La deuxième phrase, les élèves, le verbe répondre, répond à la question. Alors les élèves, elle avec S, hum. إذا répond, on va ajouter, هنايا الفعل مصرف في l'imparfait. هنايا le verbe est conjugué au présent. في الحاضر le présent. Répond. غنزيدو ENT. répond à la question. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة. La production de l'écrit. تعبير كتابي. Sur une feuille على ورقة. rédige une lettre يعني اكتب رسالة à un membre de ta famille يعني فرد من عائلتك. où tu lui racontes des souvenirs d'un voyage. يعني هذه الرسالة غتحكي فيها على الذكريات ديالك في الرحلة que tu as fait. الرحلة التي قمت بها. Donc, concernant cette question, on propose la lettre suivante. Premièrement, il faut écrire le lieu, المكان. Tanger, par exemple, la ville de Tanger, مدينة طنجة. Et la date, le 25/12/2021. مثلا يعني 25 شهر 12 2021. هذا غير مثال. تقدر دير نتايا اي مدينه كاين فيها ولا دات ديال داك النهار اللي كتبتي فيه هذه الرساله. شيخ امي احمد وغنستعملوا هاد العباره هذه
تقدر تبدل احمد يعني بالصديق اللي انت غترسل ليه الرساله، شيخ امي احمد. اذا هاد جوج ديال يعني مكونين رئيسيين في الرساله. لاني ديرنيير، في العام الماضي او في السنه الماضيه. اذا بدينا بها لحقاش قالوا لنا راكونتي ان سوفونير، سيتادير غنعاودوا على شي حاجه اللي دازت. Je suis allée avec ma famille à Marrakech. ذهبت أنا وعائلتي إلى مدينة مراكش. La ville ocre, المدينة الحمراء. Vraiment, c'était une ville féerique grâce à ses monuments historiques témoins d'une histoire glorieuse. إذا كانت مدينة جذابة وتاريخية ويعني جميلة يعني بمآثرها التاريخية اللي عندهم واحد القصة، يعني يعني أي معلمة عندها واحد القصة تاريخية. السون كليما سيك، وفيها حتى المناخ جاف. et surtout la bonté et la gentillesse de ses habitants toujours souriants، ويعني وخاصة بحفاوة و يعني لا جونتيس، يعني الظرافة ديال السكان ديالها اللي ديما فرحانين وديما مبتسمين. Pendant mon séjour، خلال يعني الأيام اللي دوزتهم تما، j'ai essayé de visiter le maximum de lieux. حاولت أن أزور أكبر عدد من الأماكن. Mais j'ai été émerveillée par la fameuse place جمل الفنا، ولكن فوجئت وأعجبت بهذا يعني بلا بلاص جمل الفنا، ساحة جمل الفنا. Bref, à Marrakech, je me croyais dans un conte de fées. Ses beautés ont marqué mes profondes profondeurs. C'est pourquoi j'ai décidé d'y aller chaque été. إذن أعجبت كثيرا بمدينة مراكش، ولهذا قررت أن أزورها في كل صيف. ألوغ غنكتبوا هاد العبارة الأخرى ديال الرسالة. طون امي رشيد، مثلا انت اللي كتبتي الرسالة غتكتب السمية ديالك هنا. طون امي صديقك الذي كتب هذه الرسالة، غتكتب السمية. هذا غير مثال، غير اكزامبل. ودير لا سيناتور، مهمة لا سيناتور في الاخر ديال الرسالة. اذا هادو غير امثله اللي كتبت بالحمر، غير امثله. تقدر تحيد هنايا رشيد ودير السميه ديالك انت اللي كتبتي الرساله.